If I told you that I love you, would you wait for me? Sleepless hours, holy powers, will you let us be? 'Cause I'm a broken man, I'm sure. So, nagkailan na ni Michelle tong 2016. So, gidala siya sa church sa iyang amiga. So, dili pa kay may close ato kay di ko siya ganahan sa ako sa una. Kay di po daw siya ganahan og mga pastor-pastor na. So, nagkilala mi ni Fernan sa church namo. And as in, dili pa mo ko ganahan ato sa iya ha. Kay medyo ko ganahan siyang forma. Makita na ko siya, moingon jud ko nga dili jud ko ganahan sa iya. Anak ko nga dili jud ko makagusto sa iya ha. Kay kanang pangit jud siya forma, badoy and boring. 'Cause I'm a broken man, I'm sure. So if you hear me, will you wait for me? Nagka-close me kay kanang ginasungog nako siya. So ang amua manggong room kay sa taas tapos ila sa ubos tas makit-an lang nako siya tawag nako siya, "Hoy pastor," ginana ko siya, ginasungog-sungog na pero dili jud ko ganahan sa iya ha. And then, tong nag-eskwela mi sa senior high school, sungugon jud ko anak niya perminti. Kaya akong pastor potot. Sa kadugayan na mo sigig uban, murag lahi man akong pagbati sa iya. And then, dili po na ako maingon-ingon kay lahi man iyang gusto. Kay babae man iyang gusto. Antod sa medyo nagka-close mi sa church, ingana tapos nagkailhanay jud mi. Mo to dito lang nagsugod ang kuan kanang panguyab sa kuha pero wa jud to siya nadayon kay I'm not into boys. Jud babae akong nagustuhan, dili siya. It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. And then, pagkabalo na ko nga nakauyab sa babae, murag na-discourage ko. Anak ko kay Lord nga kung dili man ni para sa ako Ginoo, tanggalan na lang ni siya. Kay kung masakitan man lang ko. Niabot ang pila ka tuig 2019 dito nagsugod ko nga nanguyab jud siya gay pursog yun ako ang akong kaugalingon nga tinud-anay jud akong pagbati siya. Girls, thank you kayo kay nisugot mo na mahimo na akong bridesmaid, maid of honor, my best friend, and takoy gift sa inyo. Ito malipay mo, dili man siya mahalon pero gikan ni siya sa kasing-kasing sa inyong kuan. Amiga and Aubrey. And of course, my maid of honor, Queenie. And akong best friend since high school, Louie Kaigat. And Bethany, malang tawa ako ani. Ay, nice! Scarf! Welcome! Salamat, Shopee! Nya dito nakita mo po niya nga tinud-anay jud akong pagigugma sa iya. Atong gisugot ko niya December 24. So sa 6 years na mo na relationship ni Fernan, ako nagustuhan sa iya is caring, responsible kay siya, tapos kanang night times nga lisod na jud kaayo, is mangita jud siya paraan. Kanang lalaki jud kaayo siya, kanang masaligan jud kayo siya, kanang ganing naana siya'y papa nga mindset, dili siya magpasagad ba.
mulihok jud siya nga kanang mura na jud siya pamilyado. Inga na jud ako ang gusto sa iya ha. Hardworking, responsible, tapos caring and sweet. Ato saad na ko sa iya, siya ra gyud akong babae nga akong higugmaon hangtod sa hangtod. Siya ra pod akong last nga uyabon. Na may mga problema nga may abot sa mua, mga pagsulay, pero pinagi sa tabang sa Ginoo, milahutay gyud ang among gugma. 'Cause we're everything we can't find. Wala pa mi naka-date nga kanang kami lang duha nga gituyo jud namo nga date kay ang amo ang date lang kay kanang sugoon sa city, ana lang na lang ni paliton sa city. Tapos kung mag-uban man mi is kawan pod namo ang among kuan akong mama or among churchmates, ana lang. Kanang may mga pagsulay sa ama, mga problema, mga silos, nga na, mga hitabo. Pero pinaagi ato na himong lig-on ang among paghigugma sa usag-usa. Nakita jud namo ang matag usa sa mua, na nadyo'y trust sa matag usa ba. Naitintasyon nga moabot sa mua pero ginalabanan jud namo. Kay gusto namo nga moatubang sa Ginoo nga pure jud. Palangga, saad na ko nga sa imuha ra gyud ko hangtod sa hangtod kamatayon lang ang mo bulag sa ato ang duha kay mao na ni gitakda na gyud ni sa Dios sa ato ang kitang duha usahon gyud. Mga halangdon namong mga ginikanan ni Fernan og ni Michelle og sa tanang mga ninang og ninong sa tanang mga bisita karon, ani ang kita nagakatigom diha sa presensya sa Dios sa atubangan sa katilingban aron paghiusa ni ining usa ka lalaki o usa ka babae diha sa usa ka balaanon nga kaminyoon aron pag-ila o paghatag og mga pagpasidungog kanila sa usa ka sagrado nga relasyon sa kaminyoon aron kining duruha atong hiusahon diha sa balaan nga kaminyoon. From the page into reality, feels like I'm falling deep into your gravity. Padayon lang jud ta. Og salamat po kaayo kay sa imong mga pagsabot, sa imong pag-love nako og gidawat kong kinsa ko. Salamat kayo kay na-feel jud nako nga gigugma gyud ko nimo. Father in heaven, we are coming before you this wonderful afternoon. Niini nga dapit sa imo ang ubos nga lagad nga nagaingon. And we are believing together na kini nga kapunon, panalanginan sa Dios, abli ang langit para ni Rinan og ni Michelle o kanamong tanan Ginoo, may tabo ang imong di panalanginan ng daan nga katuyuan, tali nilang duha og sa tanan Ginoo nga naatinig karon. It's like I dreamed you inside my head. I thought the picture perfect love was only in frames. Guess I pulled you right from the page into reality. Feels like I'm falling deep into your gravity. 'Cause it's like I dreamed you Wala ko nimo pasagdi sa tanan akong ginabuhat, ginasuportahan ko nimo sa akong pagtrabaho, imo kong giatiman. Ug salamat kayo sa tanan nimong effort sa akong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Nahimo kang part sa akong life, nahimo kang pamilya. Soon, nahimo na jud kang asawa nako karon nga adlaw. Palangga, thank you kayo sa tanan. Thank you kay sa sinugdanan jud nga mga sakripisyo nimo para sa kuha. Thank you sa pagsabot sa kong batasan, sa pagsabot sa batasan sa kong pamilya. Salamat kay nakaagwanta ka nga kanang dili ta pareha sa uban nga mag-uyab. Salamat jud kayo sa tanan and I love you Palangga. thought this picture perfect
salamat ug dako kayong pasalamat yun sa Ginoo kay ikaw akong nahimong maasawa karong nga panahon na. I love you palangga. Oh, God bless.